তুমি কি জানো? तुम क्या जानते हो? আমি রাজি নই, मैं राजी नहीं हूँ। দরকার নেই, जरूरत नहीं है। দয়া করে বসো, कृपा करके बैठो। এক্ষুনি আসছি, अभी आ रहा हूँ। তুমি কি ভাবছো? तुम क्या सोच रही हो? তোমার কি হয়েছে? तुम्हें क्या हुआ? এটা সত্য নয়, এ सच नहीं है। আমি যেতে চাই, मैं जाना चाहता हूँ। এটা সহজ, এ आसान है। এটা কঠিন, এ मुश्किल है। তুমি হাসছো কেন? तुम क्यों हंस रहे हो? এটা আমার পছন্দ, এ मुझे पसंद है। আমি একা নই, मैं একলা नहीं हूँ। তুমি কি চাও? तुम क्या चाहते हो? এটা সম্ভব নয়, এ मुमकिन नहीं है। ধীরে কথা বলো, ধীরে বলো। তুমি কখন আসবে? तुम कब आओगे? আমার সাহায্য দরকার, मुझे मदद चाहिए। অথবা বলতে পারো मुझे मदद चाहिए, দুভাবেই বলতে পারো। তোমার কি মনে আছে? क्या तुम्हें याद है? তুমি খুব ভালো, तुम बहुत अच्छा हो। আমি যেতে পারি, मैं जा सकता हूँ। আমাকে বিশ্বাস করো, मुझे यकीन करो। কি হয়েছে? क्या हुआ? ভালো লাগছে না, अच्छा नहीं लग रहा है। তুমি কোথায় যাচ্ছ? तुम कहाँ जा रहे हो? आज खूब ठंडा, आज बहुत ठंडा है। কাল বৃষ্টি হবে, কাল बारिश होगी। তুমি কি ব্যস্ত? क्या तुम बिजी हो? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? क्या तुमने सुन रहे हो? বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।